पर्यंत आम कौन बुझु आ कृष द्वारा आम कौन लाभ पाइछु कौन सब पाइछु आम जीवन रे कृष विषय परित्राण विषय मु गत 2 वर्ष है कही आसुची कौ विषय कही किंतु थरे मु रक्त विषय कही थरे कृष विषय कही आज मु कृष विषय रखा चाहे प्रकृत फिलिपियो 2 तार 8 पद अनुसार जीशु कहीं कृष्य मृत्यु पर्यंत से आज्ञा बहेले ए वाक्य को नहीं मु किसी विषय को रखा चाहे सेमती किसी नुआ नाई आम समस्ते शुणी आसुछु समस्त मुखर आज शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति आम मनोयोगी हवा आम सेटा को मन पकेबा। आसंतु मु पदे प्रार्थना करी आरंभ करी। पवित्र स्वर्गस्थ पिता आम तुम धन्यवाद करुछु बापा समय पाई आज दिन पाई प्रभु तुम उपस्थिति पाई धन्यवाद दौचु तुम सहभागिता पाई धन्यवाद दौचु तुम सहभागितार ही अनंत जीवन अच्छी बापा तुम अनंत जीवन आम को देवा निमंते प्रतिश्रुति रखीछ बापा प्रभु से आशा से भरोसार सहित आम समय तुम पाद तल को आसी अच्छी बापा प्रभु आम प्रति हृदय को तुम खल प्रति कर्ण को तुम खल बापा प्रभु मो मुख को तुम व्यवहार कर बापा मो नुहे बापा तुम कथा कह तुमरे लोक मान बसी बापा आमने हुए तो अनेक हाँ प्रभु समय हाँ प्रभु तुम वाक्य मैंने शुणी आसुअछु बापा किंतु ताहा मान जीवन कि प्रकार कार्यकारी होउछि बापा ताहा तुम जानुछ देखुछ आम प्रति हृदय को तुम हाँ प्रभु अनुसंधान करुछ प्रभु आम प्रति मन प्रति हृदय को तुम हाँ हृदय तुम शुद्धि निया बापा आम को तुम से पवित्र आत्मा साहाय्य मैंने मागुछु बापा यही समय आम स्थिरता दियो तुम उपस्थिति आम को भरी दियो तुम उपस्थिति आम को नहीं जाओ बापा तुम्हें तुम से आड़ को आम को टाणी नि आम मन को आकर्षण कर दियो प्रभु आम तुम रब को शुणबू पापा आम को साहाय्य कर उपस्थित प्रत्येक मोर माँ भौणी मान को तुम पवित्र बलवंत हस्तर मु बांधुची बापा रखुची समर्पण करुची मो निज को तुम ठार समर्पण करुची बापा प्रार्थना शुणीछ बोले धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम मागिले पिता आमेन। आमने एठी पढ़ी गलु फिलिपियो 2:8 पदरे आउ 7 मध्य लिखाई मनुष्य सदृश होई से दास रूप धारण कले और आपना को शून्य कले पुणी मनुष्य भाव देखा जाए मृत्यु पर्यंत हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञा बही आपना को अवनत कले से कौन पाई मनुष्य माने मनुष्य सदृश हेले दास रूप धारण कले आपना को शून्य कले से स्वर्गर परमेश्वर होइकरी मध्य आउ मनुष्य भाव देखा जाए मृत्यु पर्यंत पुणी आउ लिखाई हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञा बही आपना को अवनत कले आज्ञा बही कृष्य मृत्यु पर्यंत से गले निज को नम्र करिकी कृष्य मृत्यु पर्यंत से गले का पाई आम मो पाई आपण मान को पाई एटा प्रभुंकर वाक्य कहूची आउ कृष्यर हत हेबार कारण होउची पाप जेतले मनुष्य को अपना सादृश्य रे परमेश्वर निर्माण कले आम समस्त जानिछु आ जेतले मनुष्य अबाध्य हेबा सकाशु पाप प्रवेश कला ता पूर्व कौन सी पाप नथिला कि मृत्यु नथिला कि जेमती किछि भी आउरी योजना नथिला परमेश्वरंकर उपस्थिति रे मनुष्य थिला परमेश्वरंकर गौरवर स्थान रे थिला प्रशंसार स्थान रे थिला परमेश्वरंक सहित से गमनागमन करूथिला एपरि गोटे सुंदर जगह रे थिला किंतु जेतले जो फल गोटे उद्यान मध्य रे गोटे वृक्ष रखा जायछि आ से वृक्ष सत ज्ञानदायक वृक्ष आ से वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर मना कले किंतु से मना फल को आ मनुष्य खाइछि आउ से मु बेले बेले स्टडी करूथिली आउ मु भाबुथिली मते अनेक थॉट्स गुडा आसुथिला आउ से समय उद्यान मध्य कौन से सत ज्ञानदायक वृक्ष एक पापर वृक्ष कि मृत्युर वृक्ष थिला कि तार फल खाइबा द्वारा आज मनुष्य माने तमे से फल खाइबो जदि तमे नितांत मरिबो बोली परमेश्वर कहिथिले किंतु हुए तो से दिन आउ मनुष्य कथा न सुनिकी परमेश्वर बाध्य होइकी से फल तोलिकी खाइकी आउ शरीर से मरी नाई किंतु जो परमेश्वर गौरवर शरीर रे थिला से
ଆଉ ସେ ଶରୀରକୁ ହରେଇଲା ଆଉ ସେ परमेश्वर सहित जो आत्मा रे एक हेकी थिला परमेश्वर कथावार्ता होउथला परमेश्वर सहित माने एक स्थान रे थिला कथावार्ता होउथला गमनागमन करूथला आ परमेश्वर उपस्थित थिला से सब रु से वंचित हो गला से सब रु से मरी गला आत्मा रु से मरी जाईछि शरीर मात्र नाम को मात्र से जीवित अछि मात्र प्रकृत रे से मृत हो गला से समय रे आ से समय रे जो वृक्ष माने कृष अनेक समय लोक गोटे साधारण काठ बोलिके भावंती मु जतले माने पाठ पढुथली से समय आ जतले प्लस माइनस करूथली प्लस जतले पकोथली मैथमेटिक्स कला बेलको जतले मु भाबुथली एडा जेहेतु मु सानो बेलर ख्रिस्टियन फैमिली बिलोंग करे आ एडा तो गोटे माने प्लस चिन्ह होचे हमर वृष चिन्ह एमती मन रे भाबिबार मु माने सेते मु स्टडी टाइम रे हेले साधारण गोटे काठ बोली भावंती किंतु जो वृक्ष आउ थिला से वृक्षर फल खाइबा द्वारा आ मनुष्य अभिशप्त हैला परमेश्वर गौरव स्थान रो से बाहरी पड़िछि आउ जा द्वारा मनुष्य अभिशप्त हैला आउ सर्प मध्ये अभिशप्त हैला जे पाप करैछि से मध्ये अभिशप्त हैला आउ भूमि मध्ये अभिशप्त होछि आ भूमि मध्ये अभिशप्त है कि परमेश्वर कहले कंटा गछ गुडाक आउ हबो गखरा कंटा गछ गुडाक हबो सेतबळरू ही परमेश्वर जीशुଙ୍କ ପାଇଁ मुंडर कंटा मुकुट मुंडरे पिंधेबा ପାଇଁ कंटार मुकुट प्रस्तुत हो जाउछि आ जेतले अबाध्य होछि मनुष्य सेतबेले आ परमेश्वर मनुष्यर उद्धार ପାଇଁ आ परमेश्वर योजना करबा को आरंभ करले मु जा माने भाबुछि फील करूछि सेही समय रे ही परमेश्वर की प्रकार आ मनुष्य को बाट देखिबो ए पापर मुक्त करबो जेहेतु अबाध्य होई सारिछि पाप करि सारिछि पाप मृत्यु मध्य से प्रवेश करि सारिछि बोली कि परमेश्वर सेबेडू योजना माने योजना करबा को आरंभ करते प्लानिंग करबा किंतु केमती मु आ मनुष्य को जेहेतु पाप कला अबाध्य हैला मो कथा न सुनी कि आ फल खाइला जा द्वारा से मो ठारू से दूर को गला कि प्रकार ताकू मो पाखो को आनिबी कि प्रकार ताकू उद्धार करबी शैतान कबळ से धरा जाईची शैतान द्वारा से आउ परीक्षित हेची शैतान ताकू ग्रास करी मो ठारू अलगा करिची सेते बेल ठारू परमेश्वर ये कले पाप ए प्रकार बेले बेले पाप आमाने छोट बोली कि भाबु किंतु पाप बेले बेले एते मारात्मक एते भयंकर केते बेले का पाखकू को रूप रे को माने विषय नै कि जाय को माने रूप रे प्रवेश करे आमाने बेले बेले जानि न थाउ पाप गोटे अटम बम परी माने जो स्थान रे पड़ला से स्थान पूरा ध्वंस एबे मध्य एबे युद्ध जाको चलीची गोटे बम जदि पड़ला माने से जगह पूरा उड्डी छिंचतर हेकी पड़ोची माने पाप से प्रकार जा जीवन रे जो परिवार पाप प्रवेश करूची से परिवार से जीवन माने नष्ट हो जाउची ए प्रकार गोटे भयंकर पाप आउ जगत रे प्रवेश कला मनुष्य मध्य रे प्रवेश कला आउ पाप रे मनुष्य पाप मृत्युर शिकार हैला जतले परमेश्वर योजना करूछंती आउ की प्रकार मनुष्य को उद्धार करिवो कि प्रकार आउ माने परमेश्वर निकट को आनिबो परमेश्वर सहित थिला किंतु जेतले से अबाध्य होची से परमेश्वर ठारू से दूर को चले जाउची सेतले परमेश्वर योजना करूछंती प्लानिंग करूछंती कि प्रकार तांकर हस्तत्यारे मनुष्य को तांकर निकटतर करैबा पई आउ जेतले मनुष्य पाप करे ईश्वरक शत्रु ही जाय बाकी आमान को कहूची किंतु सतरे बेले बेले मते कृष कथा मु जेतले कृष कथा भाबे कृष आउ पापर आउ गंभीरता को प्रकाश करूची कृष आउ आमे साधारण बोले भाबी थाउ किंतु साधारण नुहे आउ कृष होची परित्राणर मूल्य अटे कृष आउ पाप केड़े भयंकर कृष प्रकाश करे आउ ता मध्ये प्रकाश करे ईश्वरक प्रेम केते ताहा कृष ताहा मध्ये प्रकाश करे आमे समस्त जानिछु किंतु जीशु ख्रीष्ट प्राय 2000 वर्ष तले क्रूस रे मृत्युवरण कले आमे जानिछु आउ केही के क्रूस को साधारण काठ बोली भाबंती केही की ताहाकू चिन्ह बोली भाबंती किंतु बाइबल कहे क्रूस होची आमानकर शक्ति गत दिन मानकरे आमानकर मम्मी दीदी कहूथले क्रूसर कथा विषय क्रूस ईश्वरक शक्ति अटे क्रूसर मूल्य को जदि आमाने पाई नाहु चाखी नाहु तामरे जो गुड फ्राइडे ईस्टर जो आमने पालन करूचु तार किछि भी माने भेलो नै जदि क्रूस को आमने चाखिनु क्रूस निकट को आमे आज पर्यंत क्रूस निकट को जाई ना क्रूसर मूल्य को आमने बुझी ना ताहेले आमने जत्ते पालन करले मध्य ताहा किछि लाभ होबो नै
ଆଉ କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ। କୃଷର ଶକ୍ତିରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, କୃଷର ଶକ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କୃଷ। ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଆଉ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ବୋଲିକିରି। କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଭଲସେ ଚାଖିଥିଲେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଅପରାଧ କରିଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ, କିଛି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ 51 ଆଉ 12 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଦିଅ ବୋଲି। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ କଣ କରିପାରେ ତାହା ଦାଉଦ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ମତେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷର କଥା ହଉଛି ଶକ୍ତି। କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣର ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି, ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ। କୃଷର କଥା ବୋଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଆଉ କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷର କଥା ବୋଲି କହିଲେ କୃଷରେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଗଲେ ସେଇ କଥାରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଟେ। କୃଷର କଥା କେଉଁ କଥା ଅଟେ? ସେ କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷର କଥା ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଛି। ପାପରୁ, ନରକରୁ କି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ କରିବେ, ରୋଗରୁ କି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଶୈତାନର କବଳରୁ କି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କେବେ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖେଇକି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏକ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କିତ, ନିର୍ଦାଗ, ଯିଏ ପାପ କଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ, ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଛାଡି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବି, କୃଷ୍ୟ ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବି। ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜାଣିଲା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଦାସ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅନେକ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯାଇଥାଉ, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କୃଷର ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିନଥାଉ। କୃଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। କୃଷ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ କଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କାମ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର କୃଷରେ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା, ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ମିତ୍ରତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଠିକୁ ଆଉ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କଲେ। ଆଉ କୃଷ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆଉ ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ କରେ। କୃଷ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ହାକ ରହୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ। କୃଷ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରେ। କୃଷ ଶୈତାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରେ ନାହିଁ, କରିସାରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆଉ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି। କୃଷର ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପାଚେରୀ ଥିଲା ବା ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ରତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷର ରକ୍ତ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମିଳନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ କୃଷର ଶକ୍ତି, କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷର କଥାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ 10:30 ବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ବାକ୍ୟ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଆଉ ଜଣକୁ ମାନେ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଜଣେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବାକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ। ଏବେ ମାଧୁରୀ ସିଷ୍ଟର ତେଲୁଗୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବୁ। ସେମିତି ଆଉ ଯିଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା କି ଧୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରକାର କି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର। ଏକ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାହାରି ଏମିତି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ପବିତ୍ର ଲୋକ କେହି ବି ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ କେହି ବି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପାପ ନଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ମରେ ପାପ ନଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପାପ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଆଉ ଜୀବନ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ। କଣ ଏ କଥା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। କୃଷର କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ, କୃଷର କଥା ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଏଇ କୃଷର କଥା ହଉଛି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷରେ ବଳି ହେଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋର ପାପକୁ ତମେ ଆପଣା କୃଷ ଉପରେ ବହନ କଲ, ଏହା କହି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। କାହିଁକିନା ଆଉ ତମାନେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତମେ ଆଉ ତମ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ କୃଷର କଥା। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷ ଉପରେ ଅସହାୟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ଯାତନା ସହିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପାପ କରିବ ତାକୁ ଲୋକ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପାପ କରୁଛି ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ। ଆମର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ପାପ ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା କୃଷ ଉପରେ, ଆମେ ଟଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ଆମ ଉପରେ କରଡା ପ୍ରହାର ମାନେ ପଡିବାର ଥିଲା, ସେଇ ସବୁକୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦେହରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହୁଥିଲେ ଏ ଗୋଟେ ପାପୀ ଘରକୁ ଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଭଜନ କଲାଣି ବୋଲି। ଯକ୍ଷୀୟ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ପାପୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଜି କଣ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସଜାଡୁଛୁ କି? ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଜାଡୁଛୁ କି? ଆଉ ଯୀଶୁ ଖାଲି କଥାରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ପ୍ରେମ କଲେ,
आमने खाली कथारे प्रेम करूछु बोली आमने अनेक समय कही थाउ किंतु से कथारे कही नांती से कार्य करिकी देखाइले जणे पापी पापरु केमती मुक्ति पाइबो ता से योजना कले आउ काहेकि देखाइले से वास्तव रे प्रेम करंती कथारे नुह कर्म रे से आमन को प्रेम करंती हालेलुया से आमन को निमंते आउ परित्राण को से साधन करिसंती समस्त मंगल विषय को से साधन करिसंती सकल संकट रु से आमन को उद्धार करिसंती तांको पुत्रंक द्वारा तांकर से बहुमूल्य रक्त द्वारा आमने समस्त मंगल विषय को पाइछु सबु संकट रु आमने उद्धार पाइछु वास्तव प्रेम जीशुंको प्रेम आम पापर दंड आपना उपरे बहन करी आमको से फ्री कले दंडरू से मुक्त कले आम पापर प्रहार तांको दिया गला से प्रहार खाइले क्रूस रे आमको मुक्ति देइछंती मुक्त माने क्रूस रे सब प्रकार रे आम मन को मुक्त करे देइछंती आमे जदी से क्रूस निकट को जीवा नाही किपरि मुक्त हेबा मुक्ति की प्रकार पाइबा पापरू आज क्रूस कोन अनेक जानती नाही आमर सबु पाप हेतु क्रूसरे रक्त झराई देइछंती क्रूसरे पापर दंड माने पापर दंड दूर करा जाइछि जदि आमने क्रूस पाखको जीवा नाही कि प्रकार से दंडर मुक्त हेबा कि प्रकार आमने परित्राण पाइबा मुक्ति केमती पाइबा परमेश्वर आशीर्वाद की प्रकार को आमने पाइबा कि प्रकार माने आशीर्वाद आमन को मिलबो मुक्ति मिलबो दूररू आमने ताहा चाखी परिबा नाही जेतबा आमने क्रूस पाखको जीवार अछि क्रूस को बहन करिवार अछि क्रूस को अति निकट रे जाइकी आमने देखिबार अछि क्रूस कोन आज ए क्रूस रे हत जीशुଙ୍କ द्वारा मो जीवन की प्रकार उद्धार पाइछि मु कोन सब पाइछि मु कोन सब लाभ उठैछि कोन सब मते देइछंती आमने निजको प्रश्न करिबा क्रूसर रक्त को आमने जदि आस्वादन करिबा ताहेले आमने परित्राण को मध्य पाइबा क्रूसर जतले कहउथले क्रूसर प्रथम शक्ति होछि परित्राण क्रूसरे परमेश्वर क्रूस द्वारा आमने शांति को पाइछु क्रूसरे शांति को तैयारी कले जतले मनुष्य मध्य शांति नथिला से समय क्रूसरे शांति को तैयारी कले मनुष्य मध्य प्रेम नथिला से समय क्रूसरे प्रेम को तैयारी कले क्षमा को तैयारी कले शांतिर मार्ग जतले मनुष्य पाउ नथिला से समय शांतिर मार्ग आमान को पाई से देखाइले शांतिर मार्ग को स्थापन कले क्रूस ए प्रकार आउरी महान महान महत महत कार्य आउ क्रूस रे हत होइथिबा यीशु ख्रीष्ट आमान को पाई करि जाइछंती जगतर कोनोसी विषय आमान को शांति देई पारिबो नाही केवल शांति यीशुଙ୍କ नाम रे ही अछि यीशुଙ୍କ पाखरे ही शांति अछि कहिबा गले यीशुଙ୍କ पाखरे गुडे शांतिर कारखाना अछि प्रेमर कारखाना अछि क्षमार कारखाना अछि जेते मागिबु से आमान को से देबे सेटा केबे मध्य सरिबो नाही ए प्रकार परमेश्वरଙ୍କ पाखरे आउ दया अछि क्षमा अछि आमान को पाई से शांति को स्थापन कले प्रेम को स्थापन कले दया को स्थापन कले यीशुଙ୍କ विश्वास करी मागिबा ताहेले आमाने सब पाइबा जगतर लोक माने जेमति कि यीशुଙ୍କୁ जो माने जानि नांती सेमान को पाई क्रूस मूर्खता बोली कि पुणी माने वाक्य कहूची मूर्खता लागे सेमान को कोन कि एडा गुटे पर लागे किंतु जगतर लोक मान को पाई शैतान जो माने क्रूस विषय जानि नांती यीशु के जानि नांती सेमान को पाई शैतान रो मध्य गुटे गुटे फैक्टरी अछि सेठार दुख तैयार करूची कष्ट तैयार करूची रोग तैयार करूची जंत्रणा तैयार करूची अशांति तैयार करूची शैतान मध्य गुटे कारखाना अछि आउ जो माने यीशुଙ୍କ पाखको जीवे नाही यीशुଙ୍କ क्रूस पाखको जीवे नाही शैतान सेमान को सीधा दबो आउ से माने से दंतर किड़ीमिड़ी अग्निर हद अशांति रोग दुख कष्ट समस्या देई जंत्रणा देईकरी जीवन यापन करिवे किंतु आमान को जीवन रे किछि संकट आसीबो आमान को डाको बोली कि परमेश्वर कहउछंती संकट समय आमान को डाको आमे तुमको उद्धार करिबा तहिरा हमर महिमा को तुमे प्रकाश करिवो बोली क्लेश अछि ताड़ना अच्छी निंदा अच्छी सब अच्छी नाही बोली कहू नांती बाकी हमको नाही बोली कहू नाही अच्छी सब अच्छी किंतु साहस धर मु जगत को जय करिछि बोली क्रूस आमान को जय प्रदान करिथाए समस्त प्रकार संकट रु समस्त प्रकार समस्या रु समस्त प्रकार दुख रु समस्त प्रकार अभाव रु मृत्यु मुख रु आ क्रूस आमान को जय प्रदान करिथाए
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଅତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଚାଖିବା, ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଜାଣିବା, ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇବା, ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବା, ଆମମାନେ ଦୟା ପାଇବା। ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପାଇଁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯଦି ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଇଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ ଚାଖିନୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ମାନେ ପାଇନୁ। ସେ କ୍ଷମା, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବୁ, ନହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ କୃଷ କହିଲେ ମାନେ କଣ ସେଟା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶାଣ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ମାନେ ମିଶେଇବ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କୃଷ ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ ରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ ସେଟା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ ମିଶେଇବ। କୃଷ ମଣିଷ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଶେଇବ, ଏକତା ମାନେ ଏକ କରିବ, ମିଳିତ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମମି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ମିଶେଇବ। କୃଷ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କୃଷ ମଣିଷକୁ ଯୋଡି ଦେଇଥାଏ। କୃଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ମିଶାଇ ଦିଏ, ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ। କୃଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନାଇକି? ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେଇପାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ବନ୍ଧନରୁ, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ଅନ୍ଧକାରର ବନ୍ଧନରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିছে ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, କୃଷ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ ସମଗ୍ର ମାନେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା, କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ହିଁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ଗଲେ ହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ଥିଲା ବଳିଦାନର ପଥ, ମିଳନର ପଥ। ସେଇ ପଥ କୃଷର ପଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି, କିଛି ପାପକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ
ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ପାପ ରହିଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ପାପ ହଉ କି ମଣିଷର ଅଜାଣତରେ ମଣିଷ ତ ଦେଖୁନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାପ କରି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ଯେମିତି ରୋମିଓ 5:9-10 ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, 9-10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆଉ ମିଳିତ ହେଲୁ, ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଲୁ। ଆମେ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ମିଳିତ ହେଲୁ, ମିଶିଲୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ନିଷ୍କଳଙ୍କିତ, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ପାପ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଯୋଉ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ କ୍ରୁଶର କଷ୍ଟ, ସେଇ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଭୋଗୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ନିଜ ଦେହରେ ସେ ବହନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅମାପ ପାପକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆଉ ନିଜ ଦେହରେ ସେ ଧାରଣ କଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରଡ଼ା ବାଜୁଥିଲେ, ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉନଥିଲା, ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଭୋଗ କଲେ, କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। କ୍ରୁଶକୁ ସେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବହନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବର ପାପକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପ ପାଇଁ, ମୋ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ମହାପାପୀ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲା, କାରାଗାରରେ ଥିଲା, ନିଜର ପାପ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସିଏ ପାପୀ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ବାରବ୍ବା ସିଏ ଟଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜାଗାରେ ଯୀଶୁକୁ ଝୁଲିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଖାଲି ବାର ପାପ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମଗ୍ରର ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢିଥିବା ହେତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ପ କରୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଦର୍ପ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ଦର୍ପ କରେ ବୋଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଦର୍ପ କରିବା କଥା। ମୁଁ କ୍ରୁଶର ହତ ହେଇଛି, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ରୁଶର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଉଲ ଭଲସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିରି ହଜାର ହଜାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ଠାରୁ ଅନେକ ମିଟିଂ, ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ, ଜୁମ୍, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, ସବୁଥିରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉଛୁ, ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ, ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝୁନା, ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝୁନୁ। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ମିଳନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ପାପ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ, ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ।
जो पर्यंत आम जीवन रे पाप अच्छी आम पापी ही अटू। आ जड़े पापी मनुष्य ईश्वर क्रोधर अधीन रे थाए। वाक्य कहे स्वर्गर यज्ञ नुहे सी नरकर यज्ञ दंतर किड़िमिड़ी स्थान यज्ञ होता है। मृत्युर अधीन रे थाए सी गोटे पापी मनुष्य। पाप मनुष्य को नरक आड़ को टाणी नहीं जाई थाए। पापी सब बेले ईश्वर दूर रे थाए ईश्वर ठारू। सेथिपाई पाप दूर करा जिबा आवश्यकता अटे बोली पापर प्रायश्चित स्वरूप पापर प्रायश्चित पाई आउ एक निखुंत बलर आवश्यकता थिला। पापर प्रायश्चित करबा निमंते मनुष्य परित्राण पाई पारिबो नहीं जदि पापरे अछि मुक्ति अर्थात पाप क्षमा। मुक्ति कहले कौन परित्राण कहले कौन पापरु क्षमा प्राप्त होइछु। समस्त प्रकार पापरु आमने क्षमा प्राप्त होइछु। आमी केही माने कहि परिबा नै कि मोर सबु पाप क्षमा होइछ। कहि परिबा कि जदि आमे माने प्रकृत रे से क्रूसर मूल्य को जानू क्रूसरे झरिथिबा से रक्त को जानू ताहला माने कहि परिबा कि मोर सबु पाप क्षमा हेछि बोली। जदि आमे कहि पारुनु ताहला माने परित्राण उपरे आज मध्य आमनकर संदेह अछि। परित्राण अर्थात अपराध सबुर क्षमा हेबा पाप रु क्षमा पाइबा दरकार। पापर क्षमा पाइबा को मनुष्य कौन करिवो? पापर परित्राण पाइबा पाए कौन कले मनुष्य परित्राण पाइबो? विश्वास। विश्वास प्रभु जीशु ठारे विश्वास करबा ताहेले तुम्हे तुमर परिवार परित्राण पाइबो बोली कि वाक्य अमान को कथा कहे। कोठी जीशु को छाड़ी देले कोठी मध्य आ परित्राण नाही। दाऊद भी कहती गोटे राजा तार अपार सैन्य द्वारा सी उद्धार पाए ना कौन तार शक्ति द्वारा अपार शक्ति द्वारा सैन्य द्वारा सी परित्राण पाए ना बोलिकी। जगत रे कौन सी स्थान रे कौन सी लोक पाखरे परित्राण नाही मुक्ति नाही। जीशुଙ୍କ नामरे ही केवल परित्राण अछि। परित्राण एक जरूरी विषय अटे। परित्राण न पाइले ख्रीष्टंकर क्रूस व्यर्थ होई जिवो। प्रभु आमान को ठारो आउ परित्राण आमान माने परित्राण पांतु। परमेश्वर समस्त मानव जाति परित्राण पांतु। तांकर नाम को स्वीकार करंतु पाप स्वीकार करंतु अनुताप सहित फेरंतु पश्चाताप सहित फेरंतु। परमेश्वर चाहुछंती से दिन अपव्यय पुत्र निज पितांक ठार दूर को चली जाइथिला। जगतर समस्त आमद प्रमोद जगतर विषय ठारे से निजको संतुष्ट करबा को इच्छा करुथिला किंतु जगतर कौन सी विषय ताको शांति दे पारे नथिला। कौन सी विषय से परितृप्त हो पारु नथिला। कौन सी विषय ताको शांति दे नथिला। से अतृप्त बहला घुसुरी मानकर पशुर खाद्य को शेष माने सेवन करुथिला किंतु जेतले से अनुताप कला मन फेरेला पश्चाताप कला मो पितांको गृह रे अनेक खाद्य बळी पडुची चाकर बाकर जाक अछंती मु एठी भोकरे मरुची बोली कि अनुताप कला। आ अनुताप करे जेतले आसुची आमानकर पिता एते आ माने महान पिता आज मध्य आमान को सेदिन अपव्ययर माने पुत्रर पिता जे प्रकार पाछटिकी नेले भल लुगा हाथ रे मुदी पादरे पादुका समस्त विषय रे ताको तृप्त जेतले पितांको निकट को आसुची से तृप्त होची परितृप्त होची सबु विषय रे। जो विषय रे से अतृप्त होथला परितृप्त हो नथिला जेतले से पितांको निकट को आसुची से तृप्त होची से शांति को पाउची। पिता कहउछंती ए हजी जाइथिला मते मिलिला ए मरी जाइथिला माने बंचिला जेहेतु पितांक निकट को आसिलारू से जीवन पाइला से मृत्यु पाई जीवन काटुथिला। आज मध्य ख्रीष्ट विश्वासी माने मृत्यु पाई जीवन काटुछंती। प्रार्थना विहीन जीवन वाक्य विहीन जीवन सहभागिता विहीन जीवन ईश्वर को उपस्थित विहीन जीवन काटिबा द्वारा
विश्वासी माने आज मृत पाए जीवन काटुछंती आज मंडली गुड़ाक आउ मृत पाए हो जाइछि गोटे कुकुर जमती हाड़ पाई गोड़ा गुड़ी मारा पिटा गोटे हाड़ पाई जमती मारा पिटा हबो आज किछि मंडली लोक मान मधो किछि पद पाई किछि माने निजर स्वार्थ पाई निजर सम्मान पाई निजर माने मान सम्मान को बढ़ेबा पाई कामड़ा कामड़ी होउछंती कुकुर सदृश हो जाइछि आज काली रो माने विश्वासी माने कुकुर सदृश हो जाइछु आज मनुष्य खाली धन सम्मान कि प्रकार मोर उन्नति हबो मो भल घर भल गाड़ी ए प्रकार माने खाली स्वार्थ ही चेष्टा करूची से केतेबेले क्रूस पाखकु जीवो केतेबेले से क्रूसर मूल्य को बुझिबो केतेबेले जिसुंकर से रक्तर मूल्य को बुझिबो से रक्त झरे से आमान को बहुमूल्य करिसंती तांकर निकटतर कराइछंती सब फ्री करि दैछंती केवल आमे तांकर निकट को जीवार बाकी अछि केवल तांकर निकटवर्ती हेबार अछि बाकी अछि से सबु विषय फ्री कर सारी समस्त प्रकार बंधन से मुक्त कर सारी किंतु आज मनुष्य परित्राण कौन जाने ना कृष कौन जाने ना जीशु किए जानती ना आज भी मध्य अच्छी आम परिवार अच्छा बेले बेले मत जो मु प्रेयर बसे मत कांद लगे प्रभु मु जो परिवार अच्छी से परिवार लोक तुम परित्राण को समस्ते जानते कि नहीं बापा जानती ना केबे से माने जानबे ए प्रकार क्वेश्चन गुड़ाक मोर रहिबो मो मध्य दिने से प्रकार पापरे थिली से प्रकार अपराध रे थिली किंतु परमेश्वरक निकटवर्ती हेबारे वाक्य मते सहाय्य कला अनेक लोक वाक्य पढ़ंती नाही बाइबल खोलंती नाही की प्रकार आमने जानिबा की प्रकार परित्राण को आमने पाइबा जदि परमेश्वर पुत्र को उपहार स्वरूप देइछंती जदि गोटे माने उदाहरण देवी जदि जने आमको किछि उपहार दबो से उपहार को जदि आमे ग्रहण करबो माने बाहर लोक छाड़तो गोटे स्वामी जदि स्त्री को किछि उपहार आनि के दबो प्रेम रे स्नेह रे किनि आनि के दबो जदि ताहा माने ग्रहण करबा नै ताहा जदि ग्रहण करले मते ताहा जदि आमे कार्य रे लगाइबा नै से देइथिबा लोक को केते दुख मु केते प्रेम रे आपा उपहार देली आनि के देली से सेटा को व्यवहार करू नाही बोली कि गोटे साधारण नॉर्मल विषय किंतु एते बड़ उपहार परमेश्वर आम्हान को तांको पुत्रन को देइछंती उपहार स्वरूपे समस्त विषय को देइछंती किंतु आज मध्य ताहा माने ग्रहण करि पारिना आज पर्यंत माने ताहा माने निज जीवन अप्लाई करि नाहु केते दुखर विषय आमाने तांको वेदना दउछु कष्ट दउछु आज मध्य ईश्वर तांकर एकमात्र प्रिय पुत्र को आमानकर महापरित्राण साधन करबा पई क्रूस ऊपर बलिदान कले आमानक परित्राण देबा निमंते आमाने परित्राण प्राप्त हो परित्राण अर्थ होची पाप सबुर क्षमा जदि आमाने सबु पापर क्षमा हेछि बोली निजको भाबुछु ताहले आमाने सेई परमेश्वरंकर नाम को आमाने उच्चा उठाउछु जदि आमानकर पाप क्षमा हेइ नै बोले आमे आज भी जदि आमाने संदेह रो अछु ताहले आमाने आज मध्य परमेश्वर को दुख दउछु परित्राण ईश्वरंक दान अटे से दान को आमानक जीवन रे पाइबा निहाती जरूरी अटे मनुष्य परित्राण पाइबा पाई अनेक धर्म कर्म अनेक माने अनेक सबु माने अप्लाई करूची कि प्रकार मो पापर उद्धार पाइबी मु कि प्रकार टिके पापर मुक्ति पाइबी कि प्रकार माने क्रियाकर्म द्वारा कौनसी पाप धोई हब ना केवल ईश्वरंकर अद्वित पुत्रंक द्वारा पुत्रंक रक्त ही पाप धोईकी परिष्कार हेछि केवल विश्वास करिकी तांकर निकटवर्ती हेबा अनुतापर सहित ईश्वरंक निकट को आसीबा से ही आमान को परित्राण देइछंती आम निजको प्रश्न करू आम हृदय अंतरु मनरु पाप क्षमा हेछि ना आज मध्य रही जाइछि आम भितरे किछि लुचिकी रही जाइछि जार क्षमा आज पर्यंत हे नाही निजको आमाने चेक माने वाक्य द्वारा निजको समीक्षा करिबा आज मध्य आमानक पाखरे समय अछि जदि समय आमानक ठारे चली जाए
ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ଫିଲିପିଓ କେତେ ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଜଗତରେ ଅଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ, ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁ, କିଛି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହଉ। ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଗିଡଗିଡା ଆଉ ଯେତେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ହେତୁ ବର ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଆଉ ବର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ? ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର କୁସୁମ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଫାରୁସିର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୀରବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଅମୁକ କରିଛି ଦେଖେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ବିଧା ମାରି ହେଇ କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଦୟା କର, ମୁଁ ପାପୀ। ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଉ ଆମର କ୍ଷମା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ଆଉ କ୍ରୁଶର ଥିବା ଚର ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ସେ କ୍ରୁଶରେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଉଛି, ତମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ବୋଲି। ସେ ଚୋର ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେରଉଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ଜାଣୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣୁଛି, କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଏ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାର ହୃଦୟକୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରୁଶରୁ ସେ ଆଉ ପାରଦୀସକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ, ଗଣିତ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ସହ୍ୟ କଲେ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଲେ, କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କଲେ, ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରିଦେଲେ। ଆମେ କେବଳ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ କ୍ଷମା ଅଛି। ମାଧୁରୀ ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଇ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି।
ମୁଁ ବାକ୍ୟ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସେ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ସମୟ ଆମମାନେ ପାଉଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ହେବା। ଆଉ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ସେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ 2 ଚୋର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମରଣର ସେମାନଙ୍କ ମରଣ ହେତୁ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପ ସକାଶୁ, ଅପରାଧ ସକାଶୁ, ଚୋର ଡକାୟତ ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ମାନେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଉ ବଳିଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ମରଣକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମଣିଷ ତ ନିଜେ ପାପୀ, ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଦେବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କିତ, ନିର୍ଦାଗ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେଇଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କ୍ଷମା ଦେଇଥିବା ଯୀଶୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ଯୀଶୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ମରଣରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ। ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନଥିଲା, କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟରେ ଆଉ କ୍ରସ୍ ମାନେ କ୍ରୁଶୀୟ ଜୀବନ ସିରେ କଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି। ସିରେ କ୍ରୁସିଫାଇଡ ଲାଇଫ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଜୀବନ। ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପାଉଲ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। କ୍ରୁଶରେ ଖାଲି ଯୀଶୁ ହିଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶ ଆମକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଶିଖାଇଥାଏ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଡିଜାଇରକୁ, ଅଭିଳାଷକୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବାର ଅଛି, ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତର ଜୀବନ। ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି କଣ ଆମେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଉଛୁ କି? ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି? କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବୋଲି? ଆମେ ଯଦି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା, ଆମେ ଯଦି କେମିତି ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରଚର୍ଚ୍ଚାର କରୁନାହୁଁ, ମିଥ୍ୟା ଆଳାପ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ। ବ୍ୟଭିଚାର ଖାଲି ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ତା ବ୍ୟଭିଚାର ନାହିଁ। ଜଗତର ମିତ୍ରତା ହେବା ମଧ୍ୟ ଆଗ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ ଜଗତ ଜାଣିନ କି ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲିକି ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ସେମିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ଧରା ଯାଉଛୁ।
आमने जगतर मित्र होना जगतर मित्र हो नाई समस्त इच्छा को अभिलाष को मारी कुशार्पित हेइछु ताहला माने कृष्य जीवन काटुछु बोली निजको आमने जानिबा जदि आमने प्रभु को जानिथिबो अनेक अनेक आज जगतर ख्रीष्ट विश्वास माने राखी पूर्णिमा राखी बांधती होली समय होली खेलती फिल्म देखती फिल्म गीत शुणती एटा कृषार्पित जीवन नाही एटा कृषार्पित जीवन नाही ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट कालवरी क्रूसर मृत्युवरण कले एई क्रूसर कथा आम्हानकर पई आशीर्वाद वार्ता अटे पुरातन कहल चले रोमान कल्चर अनुसार क्रूस एक अभिशाप चिन्ह थिला जो माने अपराध करुथिले मु कहली सेतळे अपराध करुथिले समान को क्रूस रे दंड दिया जाउथिला जो माने क्रूस रे टंगा जाउथिले समान को अभिशप्त बोली वाक्य आमान को कहे किंतु जतबेले किंतु जीशु जतबेले क्रूस रे मृत्युवरण कले क्रूस आउ दंडर चिन्ह हेई रहिला नाही परित्राण चिन्ह एवं भरोसार चिन्ह हैला जीशु जो अपना प्राण देले से क्रूस आम पाई गर्व और आशीर्वाद अटे क्रूस को छाड़ी देले मु कोउथरे गर्व करबे नै बोली पाउल कहउछंती क्रूसर संदेश आमको आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पई सहायता करिवो क्रूस ख्रीष्टीय जीवन रो लाइफस्टाइल अटे क्रूस माने जानिबा दरकार सिरे आवर राइटनेस लाइफ राइजस लाइफ क्रूस रे धार्मिकता जीवन काटिबा को संदेश दिए क्रूस हमको धार्मिक जीवन काटिबा को संदेश दिए द्वितीय कोरिन्थ 5:21 पापर लेस मात्र जीशुंग ठारे नथिला आमन को पाई से पाप स्वरूप हेले आमे जेपरि धार्मिक गणित हो धार्मिक स्वरूप गणित हो बोली से धार्मिक गणित करबा पाई से क्रूस रे आपनार प्राण को बलिदान करिसंती क्रूस रे एक्सचेंज हेची हैला कोन हैला हमर पाप नेले तांकर धार्मिकता को हमको देले धार्मिकता जीवन कहले आमे किछि भूल करिबानी ता नहे आमे मनुष्य भूल करिबा किंतु आमे जानि सुनि जदि भूल करूचु ताहेला माने केबे मध्य संतुष्ट ईश्वर संतुष्ट जनक हेई पारिबा नाही मो द्वारा भूल हेई गला प्रभु मते क्षमा कर बोली समर्पित हेबा आत्मा को द्वारा चालित हेबा सब बेले उत्तम विषय नै कि काटिबा माने जीवन काटिबा पई चेष्टा करबा पवित्र आत्मा को धार्मिकता आड़ को पवित्र आत्मा ही आमान को पढ़ाई नेबे धार्मिकता निमंते खुदित तुरसित लोक मान को तो धन्य बोली कहउछ आ से माने परितृप्त हेबे बोली प्रभु को वाक्य कहे आमे धार्मिकता निमंते खुदित तुरसित हेबा ए प्रकार जीवन यापन करबा मु केमती प्रभु धार्मिकता जीवन काटिबी चेष्टा करबा ए प्रकार आमानकर दैनंदिन जीवन रो माने चेष्टा करबा ओ ऑफरिंग लाइफ उत्सर्गित जीवन जीशु ख्रीष्ट कालवरी क्रूस उपरे उत्सर्गित हेले समर्पण हेले स्वर्ग छाड़ी जगत को आसिले हमर पाप को बहिबा लागि आमठू मध्य प्रभु चाहंती आमे आम लाइफ को उत्सर्गीकृत करबा समर्पण करबा प्रभु चाहंती आम ठारू तुम्हें माने अपना शरीर को रोमियो 12:1 तुम्हें माने अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर आम जदि पवित्र अछु ताहेले ईश्वर निकट ताहा एक सुग्राह्य भावले ग्रहण करा जीवो उत्सर्ग माने करा जीवो से प्रकार बलि को से चाहंती पवित्र बलि को चाहंती से जे प्रकार पवित्र आमे मध्य से प्रकार पवित्र भावरे आमे तांग सहित रहिबा जीवन यापन करिबा यह प्रभु आमन चाहंती आमर जीवन जतबेले उत्सर्गीकृत करिबा प्रभु संतुष्ट होंती आमे केतेबेले उत्सर्गीकृत जीवन काटिबा मनुष्य तो सब बेले स्वार्थ चेष्टा करिवो केमिति आमे उत्सर्गीकृत जीवन यापन करिबा
आम पर एबे पुरातन नियम रे नूतन नियम रे दुईटा फैमिली को मु जस्ट टिके रखिबा चाहे एबे पुरातन नियम रे नहंक परिवार एई जगत रे थिले आमे जो संसार अछु से माने मते सेई संसार रे थिले आ कर्नेलियंग परिवार मते आमे जो संसार अछु से परिवार किंतु आज से मान को परिवार बाइबल रे नाम दिया जाईछि ई प्रकार से परिवार थिला से परिवार विषय में कहबा चाहे ना किंतु से परिवार गुडा को से माने की पर रहउथिले आइबोंग कथा आइबोंग विषय ने निजे परमेश्वर साक्ष्य दउछंती आमने से प्रकार दानिएल अब्राहम एमान को लाइफस्टाइल की प्रकार थिला आमने मध्य से प्रकार और लाइफस्टाइल हेबा दरकार संसार बांधी की रहिबा कोन एतिकी ही जीवन की हमरो नाही ता बादे मध्य जीवन अछि प्रभुंको पई समय देबा प्रभुंको ठारे आत्मारो आमे आनंद को उपभोग करिबा यहा प्रभु चाहंती प्रभु हम पई आपना जीवन तार प्रतिबदले आमे कोन देबा समय को देबा समर्पण करिबा निजको एसरे सफरिंग लाइफ दुख भोग जीवन जापन करिबा क्रूस हमको दुख भोग करिबा मध्य सिखाई थाए यीशु ख्रीष्ट से किछि भूल करिछि बोली दुख भोग करि नाहंती हमर पाप निमंते से क्लेश रे माने क्रूस रे बलिदान हेले माने दुख भोगले दंड भोग कले जेंति कहथले फिलिपियो 2:1-29 हमर परित्राण पाइबा पाई खाली अनुग्रह आमने पाई नाहु ताहांग सहित ख्रीष्टंग सहित दुख भोग मध्य करिबा पाई निमंते अनुग्रह आमान को दत्त होईछि सेथिपाई दुख कष्ट निंदा ताना आसीबो सब प्रकार आसीबो तथापि मध्य आमे एको जिसुंग सहित जिसुंग नाम सकाशु आमने दुख उठेबा निंदा पाइबा ताड़ना पाइबा समस्त विषय को सह्य करिबा मन को हृदय को प्रस्तुत करिबा आमने ए सब कष्ट जंत्रणा ए समस्त समस्या आमान को पाई अछि सेथिपाई आमने प्रस्तुत जीवन काटिबा सब समय केवल विश्वास करिबा पाई अनुग्रह दत्त हे नाय हमने जने जने फाइटर माने फायर फाइटर हेबा एबे जंते फायर फाइटर माने अग्नि लागिबा क्षणी से माने जीवा पाई से निया को लिभेबा पाई आगो बड़ी की बाहरी पड़ंती सामना करिबा पाई बाहरी जानती आमे मध्य जो दुख आसु कष्ट आसु जे कोनसी परिस्थिति आसु काहेंगे ना हम रेडी हेबा दरकार जे ताहाको सामना करिबा पाई तुम्हें अपना क्रूस बहन करी मोर अनुगमन कर बोली जीशुंकर वाक्य आमान को कहे जीशु कह आमने से प्रकार जीशुंकर अनुगमन करिबा सब समय रे आ गुटे एसरे शेयरिंग लाइफ जीशु क्रूस ऊपर अनेक विषय रे शेयर कले जतबेले मु कहउथली क्रूस रे कोन शेयर कले क्षमा शेयर कले दया शेयर कले तांगर सिद्धता पवित्रता नम्रता विश्वस्तता तांग शांति आनंद जहा आमे कहि पारो आत्मा को फल ताहा मान को से शेयर करिसंती आउरी से तांगर उत्तम विषय को हमको शेयर करी आमानकर पाप को आमानकर दंड को आमानकर अपराध को आमानकर दुख को जातना को क्लेश को से निजे नहीं गले हमर तांगर उत्तम विषय हमको देले हमर सब कष्ट को से नेले क्रूस ऊपर केते महान परमेश्वर क्रूसरु परित्राण को शेयर कले क्षमा को शेयर कले प्रथम शब्द थिला तांगर क्षमा क्रूस ऊपर से आमान को पाई क्षमा को साधन कले यीशु क्रूस रे मरिबा द्वारा तांको प्रेम को आमान को शेयर कले सब प्रमाण करी देखाइले आज कोन यीशु प्रेम को परित्राण को अन्य पाखरे शेयर करूछु कि आमे प्रश्न करिबा निजको क्रूसर कथा निज भितर रखिबा ता नुहे अन्य को शेयर करिबा ताहेले गुड फ्राइडे एस्टर जहा भी आमने मनौची ताहा प्रभुंको दृष्टि रे बहुमूल्य हबो नहले आमने जदि धारावाहिक भाबरे पालन करूछु ताहेले किछि मध्ये ता फलप्रद हबो नै पालन करी यीशुंको प्रेम को परित्राण को अन्य मान को निकट रे आमने शेयर करिबा प्रभुंक ठारे समर्पण जीवन काटिबा क्रूस गोटे चिन्ह नुहे क्रूसीय जीवन यापन करिबा बलिदान रो चिन्ह अटे परित्राण रो विषय अटे कि प्रकार जीवन यापन करिबा क्रूस आमान को सिखाए जे प्रभुंक सहित संयुक्त हुए से ताहांग सहित एक आत्मा हुए
ପ୍ରଥମ Corinthians 6:17 ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇଛୁ କି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁ। ୟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।